blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave up my old tattered garments. He gave me a robe of pure white. I'm feasting on manna from heaven, and that's why I'm happy tonight. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. I gave him my old tattered garments. He gave me a robe of pure white. I'm feasting on manna from heaven, and that's why I'm happy, and that's why I'm happy, and that's why I'm happy tonight. Amen. Are you really happy tonight? Amen. Okay, will you lead us in prayer? Brother Willie. Yes, with Almighty God, we thank you, Lord, for Tuka, everyone. This is the way, Lord, we are open our heart and mind to write the great news of your words. Help with us to have a blessing of understanding, knowledge, and wisdom. In the name of your mighty power, Jesus, the Savior. Amen. 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 Let me say something in explanation. This is the way I chose to teach Genesis. Mao ni akong gipili sa pagtudlo sa Genesis. It's mixed in with a whole lot of preaching. Gisagol ang tanang daghan nga mga wali. If you get it, you'll get much more than just the basic study of in the beginning God created the heaven and the earth. So kung makuha o masabtan gyud ninyo, daghan kabog makatunan o makuha gyud yung masabtan gikan sa Genesis 1:1, in the beginning God. And it's much more enjoyable than just the dry academic study of the verse. O mas malingaw kaani kaysa aturang basic or academic na study sa mga bersikulo. Another thing is, when you look at the screen, you see my notes, and you are free to copy them. It won't work. So kung mo tanaw mo diya sa screen, makakita mo daghang mga notes o pwede mo kopya, libre mo kopya na. I wish we could afford to just make everybody a copy, and I did that at the beginning of the Institute many years ago, but we can't do that now. So take whatever notes you want, whatever kind of appeals to you, write it down. So naningkamot may nga makopya ang tanitanan, mahatagan mo ani kopya sama sa mong gibuhat sa una pagsugod, pero dili na namo ni mahimo karon. So kung kaya ninyo ikopyahon na ganahan mo kopya lang gid mo taman-taman. Right this second, we're studying that God made things that we cannot see. So nag-execute kita sa mga butang na himo sa Ginoo nga dili nato makita. And that includes the powers in the air between us and the Lord. So apila na ang gahom diha sa tunga-tunga sa langit, tunga-tunga sa Ginoo ug sa atoa. A very brief study is that those powers are fallen angels that followed Satan in his pride. Ug kato nga mga gahom, mao kadto ang gahom sa yawa nga misunod kang Satanas
mga angel nga misunod kaniya sila nagdumala anang tunga-tunga nato between sa Ginoo ug kita. Many references to them, but the details are right here in front of you in Ephesians 6:10 through 18. So daghan kayo ang atong mahibaw-an nga detalye ato, pero ang pinaka nga detalye mao gining na diri sa Ephesians 6:10 to 18. Now, a little bigger. And you make then it cuts out some of it. Oh, I can move it. yeah, maybe not that well. Huh. It's okay. Now, those powers are the government of Satan. It is a wicked and evil government, and he is the God in charge of this world. So kato nga gobyerno nilad o dautan ang gahari mao si Satanas. And his main job is to give people that trust in Jesus Christ problems in their life. So ang iyag yung pinakatrabaho maura gyud ang libog-libogon ug hasulon ang mga anak sa Ginoo sa ilang kinabuhi. The Bible talks about principalities, that's governments of Satan over evil angels. You don't believe that, you got a real problem. So kung atong mabasa diha nga principalities mao kana ang gobyerno, panggobyerno ni Satanas diha sa kawanangan og di mo mutuan na dagko gid na gid mo dakong problema. His job is to wear out the saints. Ang iyang trabaho maura gyud ang kapoy-kapuyon o kuhaan gyud pangkuan niyang pagtuo hangtod nga maluya ang mga santos, mga niluwas. Now David was anointed king over Israel, but Saul continued to reign. So si David gidihugan. Sabot mo lang gidihugan katong anointed, gidihugan mas binisaya. And Saul caused David problems. Si Saul nakahatag yung daghang problema ni David. And the wisdom of God gave, God gave David the wisdom of God to successfully deal with those problems from Saul. So ang Ginoo mo'y naghatag yun og kaalam kang David aron masulbad tong mga kasamok nga nahimo ni King Saul. So an ignorant Christian might say, well, why did God make the devil? Why didn't he just make everything right and good and easy and pure? So ang ignorante nga Kristohanon mangutana sa ngano nga ang Ginoo naghimog dili maayo, ngano nga ang Ginoo wala na lang naghimog matarong, pure, malinawon, manginana nga mga pangutana ba? And there's two answers to that. Number one, God made Satan, So, but he didn't make him evil. So, may duha ka tubagana, ang una mao nga ang Ginoo gahimo kang Satanas. Pero wala niya na siya himua nga mahimong daotan. Satan chose to go the wrong way, and he was filled with pride and kicked out of the presence of God. So gipili ni Satanas nga mahimong daotan o gumikan ana ginaputbol siya gikan sa langit. God made Saul, but he didn't make him evil. So gihimo sa Ginoo si Saul pero wala niya himua siya nga daotan. Now, God made the Sodomite, but he didn't make him Sodomite. Ang Ginoo gahimo og Sodomite. Kanang Sodomite mahuyang bakla.
pero wala niya gihimo ang mga bakla. God made the bank robber, but he didn't make him a bank robber. Naghimo ang Ginoo og tulisan sa bangko, pero wala siya gahimo og manulis sa bangko. It's their choice. So ang buot pasabot na tanan, ila ng choice, ila ng dipili. It was the choice of Adam and Eve. Maupod na ay dipili ni Adam og ni Adan ug Eva. He made you, but he didn't make you wicked or evil. Gihimo ka, pero wala ka niya himua nga daotan og bangis, gilad. So God gives you two choices. You can accept the victory over the world, flesh, and the devil, or you can join that wickedness. So gitagaan ka sa Ginoo og kapilian. O naranimo kung imo bang pilion ang kadaugan sa kalibutan or kadaugan sa imong unudnon nga lawas. Many Christians go that way. Kasagaran daghan kayo nga Kristohanon nga mo pili didto. You can let the enemies rule over you and destroy you. So pwede nimo nga tugutan ang kaaway nga iya kang gubon o iya kang maghari siya nimo. Now, when I was a little boy, folks used to talk about selling your soul to the devil. Same with Ma'am Robin. She heard that same thing. So, gamay pa ko, nakadungog ko nga ibaligya ang imong kalag kang Satanas. O pareha ni Ma'am Robin nga nakadungog po siya na nga mga istorya. And I still believe you can, but it is irreversible. So, nagtuo ko nga kamusad, muhimo ana, pero hinumdumi, nga once inyo ng buhaton, dili na mautro. Dire-diretso na. Tuloy-tuloy na. But of course, once you're saved, that's all settled. Pero kung naluwas ka, kung luwas na ka, awat na to'y problema. Now, Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. The Holy Spirit continues his full report here as a news reporter. So sa Genesis 1:1 nagapadayon ang Holy Spirit nga siya mao ang news reporter. Who, what, where, when, how, and why. And so here we are at what. Now he tells us what, who, what, when, where, and how. So gaingon ang Holy Spirit niya karon sa what kanang unsa. So tubagon po ng uban nga unsa kano sa kinsa asa o ngano. He created things that we can only feel. So naghimo siya og mga butang nga atong mabati. Good things and bad things. Mga matarong o mga daotan nga butang. Have you ever seen cold? Nakakita na ba mo bugnaw? You can feel cold, you can feel danger, you can feel hunger, you can feel oppression of evil, but you can't really see those. So atong mabati ang kabugnaw, ang kanang kadautan, atong mabatian sad ang kanang bitong danger, kanang kakuyaw, pero di nato na sila mga kitaan. Now, no parent would ever design their child to go into a dangerous situation. Wala ginikanan nga motugot nga ilang anak muadto sa delikado ug makuyaw nga sitwasyon. And we certainly are God's children, and yet He allows us to go through dangerous situations. Ug kita nga mga anak sa Ginoo, tugutan sad sa Ginoo nga muagi anang mga makuyaw nga mga sitwasyon. Sometimes He
sometimes we create those dangerous situations ourselves. So, usahay, kita ra po'y gahimo anang mga delikado o mga makuyaw nga mga sitwasyon sa atong kaugalingon. Kita ra But gahimo. God doesn't create. God gives us an ability to get through those dangerous, fearful situations. Ginoo, gitagaan kita sa abilidad nga atong malampasan kanang mga makuyaw o mga delikado o mga ang hadlok nga mga sitwasyon. Now, some people disagree with me on this, but God created fear for the purpose of you to fear God. So daghang mga tao ang dili moyo nako ani, pero ang Ginoo nagahimo og kahadlok, kana nga kahadlok mao ang kahadlok sa Ginoo. And listen carefully. That is the only thing that we're allowed to fear. Og paminaw mo maayo. Maura gyud nay kahadlok nga gialaw sa ato nga angayan kahadlukan, ang kahadlok sa Ginoo. And for years I have said, and write this down, fear of anything but God is a sin. So sa milabayng mga katuigan, kanunay na ko ning gisulti o isulat ni nga ang kahadlok gawa sa Ginoo sala. I've got a couple pages of study in my big Bible on fear and what fear will do to you. So na ako'y duha ka mga pagtuon sa akong dako nga Biblia o nagaisugod kato kung unsay mahimo sa imo ang kahadlok. And here's just a few on the screen. Fear will cause you to hide. Og naisa tanawa sa screen, ang kahadlok makapahimo nimo nga mutago. Deuteronomy 20 verse 9, and it shall be when the officers have made an end of speaking unto them that they shall make captains of the armies to lead the people. Saul was a captain, he was an officer, he was a king. But when they looked for him to crown him, he was hiding because of fear. So si Saul, usa siya kahari, usa siya kakapitan, opisyal, pero sa dihang iya na silang taurag kuruna, mitago siya gumikan sa kahadlok. And they chose him as king because they wanted somebody to lead them in battle. O gipili siya nga mahimo nilang hari kay nagkinhanglan sila o isa ka tawo nga mo'y maguna kanila sa gubat. And when they looked for him, he was hiding. That's really funny. So, katawanan gina. Pathetically funny. In the garden, when they sinned, they hid themselves. Fear will cause you to hide. So, kanyong nahinumduman, katong sa garden, si Adan o iba, kakilang kahadlok sa Ginoo, mitago sila. So, ang kahadlok, makapahimo gyud nimo nga ikaw motago. Fear will cause you to hide from God. It'll cause you to hide from duty, hide from responsibility, hide from the ministry, and hide from your own guilt. So, ang kahadlok makapahimo gyud nimo nga mutago sa Ginoo. Mahimo nimo mutago ka sa imong duty o sa imong mga responsibilidad o sa imuhang sa ministry o labaw na gyud sa imuhang guilt. I know several people that hide from the ministry. So, daghan kay kog nahibaw-an nga mitago sa
ministry. I heard about another one the other day. A friend of mine wrote me and said he led a man to the Lord. Apo ko'y amigo nga nagsulat nako nga doon na siya gidala diha sa Ginoo, nga makaila sa Ginoo. And he invited him to come with him on street ministry. O iya siyang giingnan nga kuyog ta adto ta sa street preaching nga ministry. And he said the man turned white with fear. Og ang tao kuno nang luspad sa kahadlok. That's exactly why when I train somebody for the ministry, we start out in public ministry. So mo na hinungdan nga kung moari ka dinhi nagsugod gyud ta diretso sa public ministry nga mo atubang tagdaghang tao aron mawala na inyong kaluspad ug kahadlok. If you're afraid to pass out a tract, you'll never preach in the pulpit. Kung mahadlok mo nga mo pasa og mga tracts, so di gyud mo makawali diha sa pulpito. It'll cause you to fear and it'll cause you to blame someone else. Maunay makapakurog kanimo, makahadlok og mangita na dayon kag imong pasanginlan. And that's what Saul the king did when he was faced with his failure. He blamed someone else. Munay nahitabo kang Saul, sa dihang napakya siya, nangita dayon sa iyahang basulon. And when Adam was found with his sin, he blamed Eve. And when Eve was found, she blamed the serpent. So si Adan, kay dihang nasakpan, iyahang gi-blame, yung gibasol si Iba. Si Iba pod, iya pong gibasol ang serpente halas. And you'll blame somebody for your failure and your sin. O ikaw pod, mangita na po kagit sa imong basulon, sa diyang ikaw mapakyas o makasala. Fear will cause you to compromise with the Lord. Ikaduha, ang kahadlok, makapahimo nimo og kompromiso sa Ginoo. Sabot mo kompromiso? In 1 Samuel 15, Saul is given a very detailed command to fulfill for the Lord. So ang 1 Samuel 15 gitagaan si Saul og kanang detalye nga ngayon niya buhaton isugo sa Ginoo. He simply disobeyed and sinned. O niya ang iyahang gihimo wala niya tumana og siya nakasala. But when he was faced with it, he said, well, we destroyed everything that was bad, everything that was vile and refuse. In our opinion, we destroyed it. So I think we obeyed the Lord. But it was a compromise. And then siya, ning tuo man may kaya mo manggipang bungkag, giguba ang tanang dili maayo, mga dautan, mga pangit. Nya amo una nga ning tuo gid mi sa Ginoo. Fear will cause you to dodge your responsibility. So ang kahadlok pod maoy makapahimo nimo nga mulikay sa responsibilidad. And again, Saul is our example of someone that fears and has these problems as a result. So si Saul gyapon atong makit-an nga mao ni hinungdan gumikan siyang kahadlok mao ni resulta nganong maglikay-likay siya sa responsibilidad. The Bible says Saul was the tallest man in Israel. He was head and shoulders above every man in the nation. Si Saul kuno mo ay pinakataas nga tawo sa Israel. Labaw pa siya sa diri sa abagagikan taman sa ulo. Saul is the king and he's the captain and the chief officer of the army. So si Saul mo ay hari, siya ay opisyal, siya ay pinakataas ug ranggo sa Israel. He is the right one to go against Goliath, but he doesn't. He sends
a 17-year-old boy. So, ang hitabo, dapat sa iyang kataas, sa iyang pagkahari, sa iyang mo siya chief, dapat siya giduunta mo'y angyan mo atubang kang Gulayat. Pero nahadok siya, yan anong gitugutan ang 17 anyos nga bata. Why didn't Saul take the leadership and go against Goliath? Nganuman, nga wala man nag-una-una si Saul, wala man siya nag-leader-leader rito nga mag-mo kuan ni Gulayat, sukol. There's only one answer to that. He was afraid. O sa gito bag-ana, nahadlok siya. What a king. Unsa nga klaseng hari. Now, courage in the Bible, you can feel courage, you cannot see courage. Ang kaisog atong makita diha sa Biblia. Ug mo na kinahanglan atong pangitaon. It is good feeling to feel courageous. Lami kaya paminawon kung atong bation ang kaisog. The opposite of courageous Maunay opposite sa is fearful. ang kahadlok maunay baliktad sa. Now, both fear and courage are contagious. So ang kahadlok ug ang kaisog makatakod. If you hang around people that are afraid, you'll learn quickly to be afraid. So kung magkuyog-kuyog ka anang mga talawan, ay dali rin kay kamatakdan ba? Labaw pa kang talawan. And if you hang around people that are courageous, you will fast learn to be courageous. So kung mag-uban-uban po ka ning tao mga isog, ay dali rin gihapon kamatakdan. Mas mo isog pa ka na nila. That's why the military wants the most courageous people in leadership positions. Makes sense. So maunang sa mga sundalo sa military nagkinahanglan gitlag isog nga maoy mag-leader kay pamaginay kinahanglan. Lisod po yung leader, anak. Now, 25 times in the Bible, courage is mentioned. So 25 ka beses nga gihisgutan na mention sa Bible ang kaisog. The Bible says, be courageous or take courage. So yung ng Biblia, kinahanglan ka nga isog or kinahanglan mangisog. This is important. It's always commanded, be courageous. So importante gid ni kay gisugo ni pirmi nga kinahanglan kita maisugon. It is never prayed for. Og wala gid na gi. Nobody ever prays for courage. Og wala gid na giampo kay wala gid na wala nag-ampo nga maisog ka. And look on the board. Write this down. Courage is the reward for obedience. So ang kaisog di ay mao kanay premyo sa mga matinumanon, sa mga mutuman sa isugo sa Ginoo. You ought to learn that. Ato nang mahibaw-an karon. Courage is the reward for obedience. Ang kaisog maoy reward o gasa o premyo sa mga mutuman. When we were teaching public ministry to churches and Bible colleges in America, Sa diyang gitudluan kami dito sa Amerika sa mahitungod sa Biblia, somebody asked a person I was teaching, when are you going to go on the street? so dunay nangutana sa ako kung kanusa mata mangadto dito sa dalan para magwali.
And they said, when God gives me the courage of Brother Sutek, I'll go. O ang isa mitubag nga kung tagaan kog kaisog pareha kang Brother Sutek ay ha pa ko moadto. And I replied, you will never go O mitubag ko nga di gyud ka moadto. because you're fearful. Kay di gyud ka makadto kay talawan man kang dako. So, if you're fearful, it means you're not courageous. I know that's simplicity, but that's what it amounts to. So kung mahadlokon ka, ibot pasabot, di gyud ka isog. Kay mahadlokon baya. I taught that for many years, and I've said many years, the only reason a person won't minister publicly is because they're afraid. So ka mga milabay nga mga katuigan, ako yung nasabtan, nahibaw-an nga nganong ang tao di gyud moadto sa dalan, lumikan jud kana sa kahadlok. That's why you should start with public ministry, because if you can do that, you can do anything else in the ministry. So, mo kanay hinungdan nga dapat diha gyud ka magsugod sa public ministry kanang street preaching. Kay kung makaya nimo na, kaya na nimo tanan. Any questions on that? Anything maybe you disagree with me? Anything at all? Naay pangutana o naay supak kanako, sa iya day dili nako. Naay supak? Naay pangutana? Ha? Nothing. I would ask pastors why they don't do public ministry. They said, well, my schedule is busy and I need to study, and I have to counsel certain hours of the morning and all. And I would look them square in the eye and I would say, the only reason you don't do public ministry is because you're afraid. I did. So, anak ko sa mga kapastoran, anong dili man mo moadtog dalan magwali, ay daghan kay pasangil. Magsige na dagingon nga magtuon man gud ko mabuntag kay mga pamanggug ko kuan sa Ginoo nya busy man kay akong schedule, daghan man kog buhaton. Rakos lang tanawon silang mga mata, akong tutukan. Rakos lang ingnon. Nganong di gyud mo mangadto og dalan tungod jud kana sa inyong kahadlok. That's why I don't have too many pastor friends in America. O nang wala kay koy amigo sa Amerika. Nguban na kay kaulo man. Dire? Okay, look at the screen. He also created love and security and warmth and kindness and joy and satisfaction. Now, when we say in the beginning, God created the heaven and the earth, those are the kind of things that you hardly ever study of Him creating, but He did. So naapoy gihimo ang Ginoo kay giapil niya himo ang gugma, ang seguridad, ang kainit ang kaayo, ang kalipay ug ang satisfaction kanang katagbawan. So sa Genesis 1:1 wala kay nagisulti pero apil na nga gihimo sa Ginoo. Now, we need to read these verses. You need to write them down, at least the addresses. Romans 8:35. Sulat mo, lista. Romans 8:35. Kay kinahanglan niyo ni isulat. Sulat. This is what God created that you can only feel. Mao ni ang mga butang nga gihimo sa Ginoo nga atong mabatian. Sulat. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep to the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers,
nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. The world cannot provide love and security and warmth and kindness and joy and satisfaction. So kaning kalibutan na dili gyud makahatag og gugma, seguridad, kainiton, ang kaayo, ang kalipay o katagbawan. Di gyud na mahatag aning kalibutan. Ang Ginoo ra gyud. So if you ignore the Lord and go the way of the world, you will never enjoy those things that God created for you. So kung imong baliwala ang Ginoo, niya pidion gyud nimo ang kalibutan, di gyud ka malingaw, matagbaw o mabatian ang tanang gipanghimo sa Ginoo. Hindi mo na mabatian. We have a wonderful God. The world can only produce cheap imitations of these things that God created for us to enjoy. So ang kalibutan, gahimo lang o gasuon-suon lang sa mga piki nga magipanghimo sa Ginoo nga ato ang ma-enjoy. O di gina sa kasuon. A faithful, loving, God-serving follower will follow you wherever you go for God. And you do what He wants you to do. That's a good wife. The world cannot, and the world will not ever provide for you a good wife like is described here. So ang matinud-anon, mahigugmaon nga mga lagad sa Ginoo, mo sunod-sunod gyud nimo bisag asa kapadulong para sa Ginoo. Ug buhaton sad niya ang gusto nimo nga pabuhat sa iya, mao kana ang asawa. Ang kalibutan dili gyud makahatag kanimo inana nga klase nga asawa kung dili ang Ginoo ra gayon. If you go looking for a good wife, you won't find her in a bar. So kamo mga lalaki, o mangita mo og asawa, di gyud na ninyo makit-an sa bar. And if you steal her from another man's arms, you'll find out that she's not what she needs to be your helpmeet. Kung inyo pong ilugon ang babae gikan sa lain nga lalaki, inyo ra gihapong mahibawan o makit-an nga dili gihapon na siya mao ang klase nga babae ang imong gihandom nga God-fearing. We've counseled the young men and women in our Bible Institute for several years. Among gitambagan ang amuang mga babae lalaki sa Bible School sa kadaghanan nga katuigan. And we tell the guys and the girls, find somebody that's doing more for God than you are. So among gitambagan nga pangita o binuhat nga gahimo sa butang para sa Ginoo nga labaw pa sa imong gihimo. If you want to serve God. Kung gusto ka mo serbi sa Ginoo. And you got a good chance of a marriage that'll last serving God. So, doon na kay tsansa nga makaserbi sa Ginoo hangtod sa kahangturan. And the Bible tells us that love is not the best base or foundation for marriage. O, ang Biblia nagahisgot nga dili diay ang gugma
maoy basic o maoy atong saligan o maoy atong tuan nga makapadugay sa relasyon. Love Sa kami niyon. will come, but don't love is not a good basis to build a good marriage on. So, ang gugma, moabot, pero dili na siya maoy ato ang tagaan o pasikaran o kanang atubang mo'y basic ba? Base. The heart is deceitful above all things. Sumbanan o sumbanan. So, what should you look for? Kaya ang kasing-kasing malimbungon. Very simply, in Genesis chapter 2, God says, it's not good for man to be alone. I will make him an help meet. So, you should marry somebody that will help you serve God. Period. So, unsa may atong kuagbase, in Genesis 2 nga nagaingon nga ang Ginoo dili maayo nga mag-inusara ang lalaki, mao nang tagaan ako siya katabang. So, paniguhaa na inyong pangitaon kanang makatabang sa inyo sa pagpangalagad sa Ginoo. And the world's standard for marriage is love, and usually it doesn't work out. Unya ang standard sa kalibutan, ang gikuagbase mao ang gugma. Pero kasagaran dili magdugay. Everybody in this room that's over 25 years old has already loved someone that they no longer love. I'm not talking about marriage. I'm talking about love. I'm talking about physical attraction. I'm talking about lust. So kasagaran sa sulod aning kwarto nga milapas na og 25 anyos, gibati na og gugma. Nya kanang gugmahan nawala rapod. So wala ko nagaiskot og kaminyoon, kundi gaiskot ko og uwag. Mao nang mo come and go. Mawala ra gyud. Dili na siya maayo nga kuagbase para sa pagminyo. Girls, let me help you out. A man that's not ashamed of the Lord and not afraid to serve Him in any situation, that's a good prospect for you for a husband. So, kamong mga babae, pamati, kitabangan ta mo. Mga babae, be? Uy, pamati. Pamili mo og mga lalaki nga musirbe og tarong ba? Kanang seryoso ba? Nga mga lagad sa Ginoo. Kay aron magmalipayon mo. And a man that's not serving the Lord is not a prospect for your marriage. O ganing lalaki nga dili mangalagad sa Ginoo, hoy uyab na niyo bulagi na daan. Kay di gyud na makatabang ninyo. And guys, God gave you Proverbs 31. Read it. O ang mga lalaki pod, Proverbs 31, basaha. And come as close as you can. O paningkamuti nga makadol gyud Proverbs 31 kuno. Pangitaan na. Guys, Proverbs 31 may kuagbase og pangita og asawa. And all guys ought to read Proverbs 5 every month. Or be better if you read it every week until you're married to the Proverbs 31 woman. So, count ng mga lalaki ko no, dapat magbasa sa kada bulan, kaduha sa kabulan ang Proverbs 5 hangtod nga master ninyo ng Proverbs 31. Mao inyong kuagbase sa inyong pangasawon. Proverbs 5 will keep you out of trouble. Proverbs 31 will lead you in the right direction. So, ang Proverbs 5, makapalingkawas ninyo sa kagubot. O ang 31, maoy mag-lead ka ninyo sa maayong angyan buhaton. Okay, on the screen again, He created
temporal things, things that only last temporarily. So, ang Ginoo nagahimo pod og mga temporaryo lang kanang mabutang nga dili modugay gihimo na sa Ginoo. 396 times in the Bible the phrase, and it came to pass. So 396 ka beses nagaisgot sa nga magaingon nga og mulabay ra na og miagi ra na nana. And many things that pass away, you will say, thank you, Lord, for making them that they pass away. So makapasalamat ka sa Ginoo sa mga butang nga miagi or milabay lang. God creates evil, but evil does pass away. Ang Ginoo gahimo og dautan, pero ang dautan moagi ra gyapon na. Look in Isaiah 45:7, write that reference down. Isaiah 45 verse 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. So, a troubled life. Some of that you bring on yourself, and sometimes it just falls in your lap. So ang gubot-gubot sa imong kinabuhi, kakalisod-lisod, kasagaran na ikaw ray gahimo, or mikalit lang naglanding sa imuhang tungod. Sometimes you say, well, I didn't ask for this. Well, if you're in Christ, it's guaranteed that any trouble and evil will eventually pass away. So, mga utana din ka, wa magyud ko na ngayo ani, kaning kahimtanga. Pero kung Kristohanon ka, moabot yun na, pero moagi rapud na siya. But if you're not in Christ, you're going to have trouble in this life and you'll have more trouble in the next life. Pero kung wala ka sa Ginoo, daghan yung kagubot, kaguliyang nga moabot sa imong kinabuhi o sa sunod nimong kinabuhi. Kay impierno man na, kating gubotag yun. And if you're in Christ and you have trouble, it makes you more in love with His second coming. Pero kung naa ka sa Ginoo, ang naa kay kaguliyang, kagubot sa imong kinabuhi, mas malipay ka kay mas ganahan ka nga mo paabot sa pag-abot sa Ginoo. And if you're not in Christ, it makes you more inclined toward suicide. Seriously. So kung wala ka sa Ginoo, kasagaran moabot sa imo ang kagubot, kaguliyang gadi nakakasabot sa imong kinabuhi, ang resulta na ganahan ka maghikog. Now, Robin and I had an experience today with a doctor that we go to, and I would like her to explain it about him going to a seminar or something to help you with this and that, and I want Riz to He says he's saved. So, ganiyang hapon, ako si Ruben, nag-adto sa doktor o gusto ko nga isulti ni Ruben ang nahitabo dito. O ako daw He says he's saved, and yet he doesn't know anything about his Bible. He doesn't belong to a church. He doesn't look to God for anything. So, ingon siya, ngaluwas siya, pero wala man siya simbahan. Pusa mo to, kaya siya nagkuhan ng Ginoo. Wala siya simbahan, wala siya giatuan, wala siya giapilan. Wala tanan. He told me he's going to go to a seminar with this famous man. He couldn't believe I didn't know who he was. That speaks about, what's that, motivational, but no. motivational Okay. speaking that's going to teach you how to not be depressed and not get upset or not fight with your husband. Life coach. So, ingon siya, nga moadto daw siya, mapil siya seminar, anang, og sige, yan pa, life coach, kanang muhiskot ko nog, unsaon nga di mo mag-away sa imong asawa, unsaon nga mamay mong kinabuhi, unsaon nga mahimo kang magmalampuson.
And then he said to me, you know, you religious people like you believe in God and the Bible and everything. You don't have all this problems with anxiety and stuff. Stress, things like that. And I said, well, everything that you're going to go and listen to that man talk about, I can show it to you better in the Bible. Ingon siya, kamong mga reliyoso, wala ba mo nakasulayan ng stress, kanang disalitod, nga inana ba? Nga, kung giingnan, nga, kung unsay isulti sa nang imong speaker ng imong atuan, mas mapakita nako sa imo ang Biblia nga mas labaw pana. And I just told him, he said, yeah, but the Bible's so thick, it's too hard to read. I said, read one proverb every day, and you'll read all your Proverbs in a month. And I just gave him some ideas on how to read his Bible. So, ingon siya, sinamoy Biblia, baga bagi kayo, lisod kay na basahon. So, ako siyang gingnan nga pagbasa og Proverbs kada adlaw kay mahuman nimo na isa ka bulan o mahibawan nimo na. Going a little further on that, were you finished? Yeah. I think so. I get lost with my interpreter. Going a little further on that, Christians go to a psychologist to counsel. Sometimes they go to a psychiatrist, which is worse. So, sa ato pag yung ipadayon, sa atong istorya, daghang mga Kristohanon nga moadto og psychologist. Sometimes they go to college and get counsel. Say, maadto sa kolehiyo, maadto sila dito sa kolehiyo aron makakuha og mga pagtambag. And I've tried to show you for years now that all the answers that a educated person or a psychologist or a psychiatrist, all the answers they will give you were taught hundreds of years before Jesus Christ. So, kanang inyong adtuan nga mga psychologist, psychiatrist sa kolehiyo, dugay na kay nang gitudlo 100 of years na sa wala pa na tao si Kristo. Ana daan. And the answer to all of them is in the Bible, and the Bible was written thousands of years before Jesus Christ. So, ang tanang tubag naa sa Biblia. Ug ang Biblia libuan na katuig nga gisulat sa wala pa si Kristo. I know what psychologists teach on troubles and stress and problems and how to solve these problems. I know what they teach, and the Bible gives you the answer. Kabalo ko, unsay isulti sa mga psychologist, psychiatrist may tungod sa stress, problema, o mga kalibog-libog. Kabalo ko, unsay lang itubag. Pero naara gyud sa Biblia ang mga tubag. There's a story about a Christian that had troubles in his life, and he went to a psychologist and counseled with the psychologist, and shortly after that, they both jumped off the bridge. So na ako'y istorya nga nadunggan nga ang Christian niadto sa psychologist. Nga iyang gistoryahan siyang mga problema, unsay ang iyang labuhaton, ug ang resulta nagdungan sila ambak sa tulay. Now God created things that will pass away. Ang Ginoo naghimo pug mga butang nga lumalabay lamang. Disappointments, suffering, pain, persecution, they'll all pass away. So, parehaan ang madismaya ka, disappointment, kasakit. But for an unsaved man, they'll never pass away. Mulabay ra gid na sila, pero sa mga dili luwas ay di good na mulabay ba, magpabilin gid na ba. I have a very good friend. He was a year
2 years ahead of me in Bible college, but we were friends and took classes together. So na ako'y amigo nga 2 years ang labaw sa ako sa Bible College o kaming duha pitigin na mong amiguha. He is a really fine preacher and has been for 50 years. Maayo ka siya muwali. Maayo gid kaya pa sa sulod sa 50 ka tuig. A few years after he graduated from Bible college, he was working construction, made a bad judgment, fell from the second story to the first story on concrete on his back and broke his neck. So pag graduate sa college, sa Bible school, ning trabaho siya construction. Daw bi kay nahulog man. Gikan sa second floor hangtod sa first floor. Unya kay siminto man na sa likod, na unayang likod na bali iyang liog. He has been in severe pain ever since that moment without relief. So naagid siya sa kanunay nga kasakit nga wala good kaundangan. Sulod sa 50 ka tuig sukad atong nahagbong siya. He wrote the book that we have called Living with Pain. So nagsulat siya og libro nga nagpuyo sa kasakit. Very good preacher. He knows one day there'll be no more pain. Kabalo siya nga usa ka adlaw wala na gyud nang sakit. What'd you say, Robin? Amen. Amen. All right, so these things will pass away. Poverty, heartache, trouble, all pass away for a Christian. So kaning kapobrehon, kaning masakit imong dugan kay gibulagan ka, heartache, o kanang mga kasakit, trouble, basta Christian ka, mulabay ra gid na. And for an unsaved person, riches, comfort, fame, beauty, power, pleasures of sin, they'll all pass. Para sa mga wala mga luwas, kanang kadato, kanang kaharuhay, kanang kasikat, kanang imong kaanyag og babae, kaanyog og lalaki. Anyog ba? Kagwapo man tingali. Og kanang dito. Og kanang power, kanang imong kasikat, kanang imong gahom. Og kanang mga kalipay nimo diya sa sala. Matagamtaman gina nimo. Okay. We'll stop right there and take just a 5-minute break. 5 minutos nga break. Go.